Hari ini kita akan membahas mengenai Henok dan Lamek. Today we'll be discussing about Enoch and Lamech. Dan sekitar tidak sampai 1 minggu ini, Maybe in 1 week, saya waktu mau tidur, or in this week when I was about to sleep, tiba-tiba hati pikiran saya itu diarahkan untuk 2 nama ini, yaitu Henok dan Lamek. my heart and my mind was directed to these 2 names. Dan itu mengganggu saya saat itu, malam itu. And that time it bothered me. Mau tidur, mikirnya 2 nama itu terus, saudara. I wanted to sleep, but my mind was thinking about those 2 names. Saya kira kenapa ya kok susah banget ya. Maksudnya bukan susah banget, kok bolak-balik diingatkan 2 nama ini terus. And I was reminded back and forth with these 2 names. Dan saya berpikir, wah ini pasti Ruah Yahweh Elohim mau bicara nih. And I thought, probably you, Ruah Elohim, Holy Spirit, wanted to talk to me. Dan saya coba arahkan dengan segala kemampuan untuk melihat mengenai Henok dan Lamek. And I tried with all my ability to be Recording in progress. focusing on Enoch. Ya, jadi dalam minggu ini memang nggak bisa tidur. Ada salah satu hari yang nggak bisa tidur sehingga hati saya, pikiran saya diarahkan ke 2 nama, yaitu Lamek dan Henok. So one night I couldn't sleep and my mind was directing to Lamech and Enoch. Dan kemudian saya coba minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim. And I asked for the guidance of the Holy Spirit. Kenapa 2 nama ini muncul? Why these 2 names appear? Dan tiba-tiba dalam pemikiran saya ditunjukkan, kamu aneh tidak? In my mind, I was shown something Bahwa Henok dan Lamek itu muncul 2 kali. if there was an oddity about this name because these names appear 2 times. Sebelum peristiwa air bah. Before the big flood occurrence. Dan dari situ saya seperti ada pancingan gitu yang lebih wow. So that time I have something that triggered me. Iya ya, kok bisa ya? Dari sisi Kain ada Henok, dari sisi Set ada Henok. So from Cain's side there was Enoch, and from Seth's side also there's Enoch. Dan dari sisi Kain ada Lameh, dari sisi Set itu juga ada Lameh. Also there was Lamech on Cain's side as well. There was Lamech on Seth's side. Jadi ini pasti ada sesuatu. There must be something here. Dan saudara jangan berpikir saya dapatnya ini sudah 1 2 tahun yang lalu, tidak, saudara. Don't think that I got this a year or 2 years ago. Ini baru nggak sampai 1 minggu, saudara. Just recently, about a week ago. Istilahnya itu fresh from the oven. So Begitu. it's like fresh from the oven, Wangi sekali. but still smelling good. Saudara ikutin, So you follow. ada hal-hal yang sangat menarik di dalamnya. There are interesting things in it. Ya, sehingga berulang kali saya ngomong sama Ibu Adasa Fangfang, Many times I talk to my wife. hati-hati. Be careful, be cautious. Saya dapat sesuatu ini. I have obtained something. Ya. Kita akan masuk melihat kebenaran yang Bapak Yahweh ceritakan di sini. So we're going to be going into the truth of Father Yahweh, which is Father Yahweh is telling us. Kita harus paham bahwa Bapak Yahweh itu pada saat mengeluarkan Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, We have to understand when Father Yahweh drove out Adam and Eve from the Garden of Eden, ada satu warisan yang paling berharga.
there was a legacy which was very precious. Ada satu, bukan legacy, satu gift, There pemberian was a gift yang sangat luar really biasa, amazing, yaitu bahasa. which was a language. Ya, dan bahasa itu adalah bahasa Ibrani, saudara. And the language was Hebrew language, Ya, yang kita kenal sekarang ini. what we know right now. Dan di dalam bahasa Ibrani itu punya lapisan kekuatan, In Hebrew language, there are layers which are really strong. yaitu mempunyai gambar, yaitu piktograf, It has pictograph dan juga mempunyai angka matematikanya, as well the numbers of math, yaitu yang disebut angka gematria. which is called gematria. Nah, dari sinilah pemberian inilah maka saudara dan saya di dalam zaman modern ini dapat melihat terang itu. From this gift given from Father Yahweh in this our modern time, so we can see the light. Sehingga saudara dan saya diperkaya So we are enriched. We are being enriched di dalam kebenaran Dafar in Elohim. the truth of the word. Yang kemudian fondasi berikutnya kita harus tahu bahwa satuan waktu Bapak Yahweh itu adalah angka 7. Also, the subsequent foundation we have to know the time, the number of Father Yahweh is number 7. Ya, angka 7. The number 7. Satuan waktunya itu. Say the unit. Satuan waktunya itu pakai angka 7. So it's the time of Father Yahweh uses number 7. Ya. Jadi kita harus paham. Kemudian kita juga harus paham bahwa nubuat adalah pola. So we have to understand prophecy is a pattern. Jadi apa yang diceritakan Bapak Yahweh atau sebuah kejadian itu bisa menjadi nubuat akan datangnya sesuatu pada masa yang akan datang. So whatever Father Yahweh told us about the occurrences, so it could become the prophecies in the future. Ya. Itu beberapa yang harus saudara dan saya pahami. So you have to understand that. Nah, kalau kita melihat Adam itu di dalam Kejadian, dia mempunyai banyak anak. So in the book of Genesis, Adam had many children. Dan anak yang punya, yang namanya yang dicantumkan, ya, yang dicantumkan itu 3. So the 3 names were listed. Yaitu Kain, Cain, Habel, dan Set. Abel, and Seth. Ya. Di luar ini masih banyak anak-anaknya. So besides these 3 children, Adam had other children. Ya, karena apa? Karena konfliknya itu ada di 3 orang ini, saudara. Because the conflict was among these 3 people. Nah, kita tahu konflik pertama adalah Kain versus Habel. We know the first conflict, which is Cain and Abel. Dengan ujung Habel dimatikan. So in the end, Abel Dibunuh. was killed. Ya, dan dari Habel tidak ada keturunan. From Abel, there was no descendant. Karena itu setelah Habel, nama yang dimunculkan adalah Set. After Abel, the name of Seth appeared. Kita nggak tahu, ya, Set ini anak nomor berapa, kita nggak tahu. We don't know if Seth, the youngest, or we don't know if she is the younger than the other children or older than the children. Ya, jadi kita nggak perlu tahu. Kita So hanya we don't- lihat apa yang tercatat di dalam kitab Kejadian. So whatever written in the book of Genesis. Nah, dari Kain itu dia punya anak, saudara bisa lihat sendiri di screen, itu anaknya. From Cain, you can see over there on the screen the Itu children of keturunannya. Cain, his descendants. Ya, dan kemudian dari Set itu juga saudara bisa baca sendiri keturunannya. As well, you can see the Seth's descendants. Nah, dari keturunan Kain dan Set, From the descendants of Cain and Seth, Kain itu mempunyai anak yang diberi nama Hanok. so Cain had a child named Enoch. Dan kemudian dari Enok juga keturunannya keluar Lamek. Also from Enoch, so he begot Lamech. Begitu pula di dalam silsilah Set. Also from the genealogy of Seth. Di sana Set juga mempunyai keturunan yang namanya Henok. He had a descendant named Enoch as well. Dan kemudian dari Henok juga mempunyai cucu yaitu Lamek.
and his grandchild was Lamech. Ya, jadi kita akan fokus di masalah ini, saudara. So we will focusing on this thing. Ya, setelah air bah, After the big flood, untuk nama Henok itu masih beberapa kali dipakai. for the name of Enoch, so several times being used. Kalau tidak salah dari keturunan Ruben, From the Reuben's descendant, ya, itu masih dikasih nama Henok. so there was his descendant named Enoch as Akan well. tetapi nama Lameh But the name of Lamech tidak pernah muncul. was never used again. Saudara cek sendiri. So you can check about that name. Saya sudah cek. I already did check. Jadi setelah air bah, After the big flood, tidak ada orang yang dikasih nama Lameh. there Nggak was ada. nobody named Lamech. Ya, nggak ada, saudara. There was nobody named Lamech. Nanti saya yakin saudara ngerti mengapa. And I believe that you understand why. Nah, kita akan melihat kode dari peristiwa genealogi ini. So we're going to see the genealogy. Ya, ini tertulis di dalam kitab Kejadian. This is written in the book of Genesis. Nah, di dalam kitab Kejadian pertanyaannya adalah siapakah penulis kitab Kejadian? So the question, who wrote the book of Genesis? Siapa yang nulis? Who wrote the book of Genesis? Yang nulis adalah Moshe. Ya, tetapi But- siapakah yang pengarangnya, authornya and daripada who is the kitab author? Kejadian? Who is the author of the Genesis? Ya, bukan Moshe, It's not Moshe, tapi Bapa Yahweh but sendiri. Father Yahweh, the Jadi author. Bapa Yahweh itu cerita Therefore, Father Yahweh was telling us, sama Moshe. he was telling Moshe. Kita ingat bahwa Moshe dipimpin Bapa Yahweh selama 40 tahun plus sebelum matinya dia. Remember Moshe was led by Father Yahweh for 40 years, plus years before his death. 40 tahun itu tidak singkat, saudara. 40 years was not a short time. 40 tahun itu lama loh, saudara. 40 years is a long time. Ya, 1 tahun aja lama, saudara. So 1 year also is long. Ya, memang kalau kita sudah menyelesaikan 2025 ya rasanya cepat, saudara. If we have finished the year 2025, it seems like fast. Tetapi 1 tahun itu sebetulnya lama, But 365 hari. actually, saudara. 1 year is long. It's like 365 days. Ada 4 musim 1 tahun. There are 4 seasons. Ya, jadi ada 40 tahun perjalanan Moshe So the journey of Moshe was 40 years. sejak keluar dari Misraim, dari Mesir menuju tanah Kanaan. Since they left Egypt going to the land of Canaan. Nah, disitulah itu Moshe itu tidak nganggur, saudara. Moshe was not relaxing, so he got a lot of things to do. Iya, dia sibuk, saudara. He was so busy. Salah satunya adalah menulis apa yang diceritakan Bapa Yahweh. One of the tasks of Moses, so he had to write down whatever Father Yahweh told him. Ya, Moshe itu keluar pada saat kitab Keluaran. So Moses appeared when the book of Exodus written. Dan lamanya dari sejak Adam And the time from Adam's time, itu sekitar 2.500 tahun. about 2,500 years. Bayangin, 2.500 tahun, Imagine 2,500 years. apakah Moshe bisa mengingat dari cerita nenek moyangnya kalau tidak dipimpin oleh Bapa Yahweh? Was it possible for Moshe to memorize whatever was told to him about his ancestors? Nggak mungkin. It's impossible. Apalagi soal umur, usia. Especially about the ages. Usia Henok 365. About Enoch's age was 365. Kemudian diangkat Bapa Yahweh. And he was taken up by Father Yahweh. Siapa sih mau nginget-nginget? So who wanted to memorize that? Saya mau tanya sama I saudara. want to ask you. Generasi keempat di atas saudara, masih ingat enggak umur berapa matinya? So do you still remember the 4th generation above you, what age they died? Kengangguran mikir kayak gitu, saudara. So if you don't have anything to do, probably you will think about that. Iya kan? Lah buat apa? Apalagi generasi kelima di atas saudara, keenam, ke-10 di atas saudara. So there is no use to memorize about that. Matinya umur berapa? So you don't know when they died. Ngapain diurusi?
You don't have to be dealing with that. Mati ya sudah mati gitu loh. When they are dead, they are dead. When they were dead, they were dead. Jadi dari sini kita bisa melihat From here we can see. bahwa kitab Kejadian itu murni Bapak Yahweh yang tulis. So the book of Mo- Genesis, mo- yang menginspirasikan, mohon so maaf. the book of Genesis was purely inspired by Father Yahweh. Ya, nah kalau Bapak Yahweh menginspirasikan kepada Moshe, dia bicara kepada Moshe. If Father gave inspiration to Moshe, or he was speaking to Moshe, Disitulah ada banyak kode rahasia there were so many secret codes melalui kata, through the words, melalui huruf, letters, melalui peristiwa. occurrence. Ini yang harus diperhatikan. We have to take it of these things. Gara-gara sering ketemu Bapak Yahweh, Because he met Father Yahweh very often. apa yang terjadi dengan Moshe? What happened to Moshe? Yang terjadi adalah What happened to Moshe? awet muda. So Itu he looked younger than his age. enggak tuwek-tuwek. So Begitu, he didn't saudara. become Ngerti ya, old. saudara? Mantap gak ya? So it's Ngadep very Bapak Yahweh. awesome. Ya, enggak perlu yang namanya produk anti-aging. Nggak So you laku. don't need the anti-aging product. Saat matinya, matanya masih jelas. Even when he died, his eyes were not dim. Mukanya masih bersinar-sinar cerah. So his face was still brilliant. Iya, jadi di hadapan Bapak Yahweh itu pakai tubuh fisik saja yang namanya anti-aging itu berfungsi luar biasa. Saudara. Even before Father Yahweh, our body is functioning really well. Ya, jadi tidak tua-tua, So Moshe didn't become old. nggak tuwek-tuwek, saudara. So he Terus, looked younger than his age. kalau mau diteruskan ya monggo bisa begitu, saudara. So probably he could have lived more years. Tapi Moshe memang dijatai umur 120 tahun. But his lifespan was only 120 years. Itu saja ada artinya buat saudara dan saya. Even there was a meaning of that 120. 120 itu kan ada maknanya, So saudara. there is a meaning of the number 120. Bisa nggak Bapak Yahweh pada saat usia Moshe 125 mati begitu? Bisa kan sebetulnya? Moshe could have died when he was 125. Atau 115? Maybe when he was 115 years. Atau 119? Maybe when he was 19 years. Bisa. So it could be possible. Nah, tapi kenapa kok dimatiin 120, But saudara? how come Moshe died when he was 120? Karena ada meaningnya. Because there was the meaning. Karena Bapak Yahweh mau cerita Because Father wanted to tell a story buat saudara dan saya. to us, for you and me. Ya, jadi kalau ini ceritanya Bapak Yahweh, If this is a story of Father Yahweh, hati-hati saudara. so you have to be careful. Ada maksudnya. There was a meaning. Saudara harus tahu ada planningnya di So dalam. you have to know there is a Ada planning in it. rencananya Bapak Yahweh yang tersembunyi. So there was a plan for there which was hidden. Iya, saudara perhatikan, saya ambil 2 contoh saja. I will give you 2 instances. Kalau ngambil semuanya nggak bakal habis, saudara. I cannot give you all the instances because it's going to be finished. So perhatikan, saudara tahu peristiwa ini, You know what the occurrence is. yaitu Abraham mengorbankan Yisak. Abraham sacrificed his son Isaac. Ini peristiwa di dalam kitab Kejadian. This was written in the book of Genesis. Bapak Yahweh yang cerita sama Moshe. Father was telling Moshe. Buat titik poin saudara sekarang, kita bisa melihat ini adalah maksudnya Bapak Yahweh tentang kedatangan pengorbanan Yeshua So HaMashiach. in our point of view right now, so we know the meaning is the coming of Yeshua Mashiach. Ya kan? Ceritakan Bapak Yahweh melalui kitab Kejadian. Father was telling us through the book of Genesis. Tapi ada planningnya, bukan? But there was a plan. Yaitu realitanya adalah kematian Yeshua HaMashiach. The reality was the death of Yeshua. Kalau saudara nggak bisa terima ini, If you cannot accept this, saya kasih yang lebih dalam, saudara nggak akan pernah bisa terima. I will give you something profound and you cannot receive it. Ini simple banget, saudara. This is very simple. Bahwa Abraham dan Yisak itu adalah gambaran mengenai Yeshua, yaitu Bapa Yahweh yang mengutus anaknya, Yeshua. So Abraham and Isaac was the depiction of Father Yahweh, which Father Yahweh was sending his son Yeshua. Yaitu dengan cara dirinya turun di dalam dunia ini dalam rupa manusia. So he came down in a form of man
in Yeshua. Kalau peristiwa ini saudara nggak bisa nangkep, If you cannot perceive this occurrence, ya yang lebih dalam saudara pasti nggak akan bisa nangkep. you get something deeper than this. Ini lebih dalam yang berikutnya ini. Contoh This berikutnya is ini. more profound right now. Saudara I'm tahu showing you right now. kata yang pertama dari kitab suci kita. Kata apa itu? You know the first word of the Holy Book. Kata pertama, the first word The first word of the Bible, of the Bible, yaitu adalah kata Bereshit. it was Bereshit. Dari kata Bereshit, satu kata ini, From this one word, Bereshit, itu ada ceritanya. there is a story. Yaitu bahwa putra Elohim, The Son of Man, the Son of Tangannya- Elohim, tangannya dihancurkan di kayu salib. so his hands crushed on the cross. Dari sini kita bisa lihat Bapak Yahweh pakai huruf dan kata From it we can see that Father Yahweh used the words and letters untuk cerita And numbers. buat saudara dan saya. to tell us. Ya, kalau saudara tidak paham ini, nggak bisa lebih dalam If lagi. you don't understand this, you cannot get something deeper than this. Kata Bereshit ini sudah cukup dalam, saudara. So the Bereshit word is profound enough. Kita bersyukur karena kita hidup dalam zaman modern. We are grateful that we living in a modern time. Di titik 2026 sekarang. So in the year 2026 right now, Jadi dengan mudah kita dapat melihat ini semua. easily we can see all of these things. Ya, kalau 20 tahun yang lalu It was 20 years ago, atau 30, 40 or tahun maybe yang 30 or lalu. 40 years ago. Ya, mungkin hanya orang mesianik aja yang percaya. Only Messianic people believe this Ya, karena penyebarannya belum sampai sekarang. because it was not reaching until now. It was not reaching like right now. Orang Yehudi saja tiap hari mungkin lihat kata Bereshit, Bereshit, Bereshit. Even Jewish people, if they see the word of Bereshit every day, Tapi mereka tidak bisa nyampe bahwa Mesias mereka adalah Yesua. but they don't have the understanding. They don't have the understanding to reach, which is Messiah. Yeshua is her their Saat Messiah. saudara dan saya dikasih tahu kata Bereshit dan saudara bisa melihat Yesua, When we were told the word of Bereshit, we could see Yeshua. itu bukan kemampuan saudara dan saya. It's not your ability, Itu adalah ruah Yahweh Elohim but Holy Spirit yang meneguhkan, convince hati saudara that convinced our heart mengenai rahasia ini. about this mystery. Jadi paham ya? So you understand this. Baik, kita akan masuk di dalam masalah Henok dan Lamek. So we're going to be talking about Lamech and Enoch. Kalau sudah perhatikan, dari Adam, dia punya 2 keturunan If you take it, Adam had two descendants. yang akan melahirkan Enok dan Lamech. Will we be getting Enoch and Lamech? Ingat, ada 2 keturunan. There were 2 descendants. Bukan 1, bukan 3, bukan 4, tapi 2. Not 3 or 4, but 2 descendants. Perhatikan kata 2 ini, saudara. So take it of this number 2. Ada 2 keturunan. So there were 2 descendants. Dari 2 keturunan ini keluar 2 nama. From these 2 descendants came out 2 names. Ya, maksudnya 2 orang yang namanya sama. Itu maksud saya. 2 people which had the same name, Yaitu Henok. which was Enoch. Henok dari keturunan Kain adalah langsung anaknya Kain. So Enoch was the child of Cain. Sedangkan Henok dari keturunan Adam itu adalah keturunan yang ke-7. But Enoch from Adam's side is 7th generation from Adam. Saudara bisa hitung Adam, Set, kemudian Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, 7, saudara. So you can see there are 7 generation from Adam to Enoch. Ya, oke. Kemudian dari Enok, dari 2 sisi ini muncullah Lamech. From these 2 sides of Enoch, Lamech appeared. Ya, dan 2 orang ini dikasih nama yang sama, And these 2 people were named the same name, yaitu Lamech. which was Lamech. Ya, jadi ini ada angka 2 di sini. So therefore, there is number 2 in here. Saudara hati-hati dengan angka 2. So you have to be cautious of this number 2. Seringkali kita akan berpikir mengenai huruf bet. Often we think about number 2 as the word Beth.
Beth adalah huruf kedua. Alef, Beth, Gimel, Dalet, dan seterusnya. Beth So adalah huruf Beth kedua. is the second word. A, B, C, D. So B A, itu dua. B. So Ya, the second letter. seringkali mikirnya ke sana. So often we think about that. Ya, dan seringkali dihubungkan dengan Beth itu adalah rumah, house. And often we connect Beth with the house. Kali ini bukan bicara soal itu. But this time we are not talking about that. Dua yang diungkapkan di sini, dua keturunan So these dari two descendants revealed, Kemudian ada dua nama, dua orang yang namanya Henok. and there were two persons named Kemudian ada Enoch, dua orang yang namanya Lameh. and there were two persons named Lamech. Hati-hati, So be careful, karena dua ini akan berurusan dengan dua mimpi. because this number two will be connected to the dreams. Pada saat masa Yosef, So in the time of Joseph, dua. this is Firaun number two. bermimpi dua kali. So he dreamt twice. Betul kan? He had dreamt twice. Saudara baca sendiri. So you can read yourself. Ya, di Kejadian 41:32. Genesis 41:32. Tidak usah dibaca, baca sendiri So saja. you can read yourself. Dua kali. So two times. Kemudian And also, Yosef sendiri mimpi berapa kali? Joe, how many times did Joseph dream? Dua kali. So he dreamed twice. Yang bikin jengkel kakak-kakaknya. That made his brothers being indignant. Oke. Mimpi daripada Firaun The dream of Pharaoh, tergenapi tidak? was that fulfilled? Tergenapi. Yes, it was fulfilled. Pasti terjadi enggak? So did it happen? Ya, pasti, oh, kita sudah Yes, lihat it sejarahnya. happened. So we already know the history. Bagaimana dengan mimpinya Yosef? What about the dream of Joseph? Terjadi enggak? Did it happen? Berarti angka 2 ini berbicara mengenai kepastian. So number 2 is talking about certainty. Certainty, kepastian. About certainty. Hati-hati di sini, saudara. So be careful about this. Ya, karena itu saya kasih warning di Therefore sini, I give you warning dalam sign over pengajaran here. ini. Oh, sorry. Oh. Ada warning juga. Baterainya mau mati, laptopnya lupa. Ya. Jadi hati-hati, ada warning. So be careful. There was a warning here. Ya. Nanti saya akan tunjukkan I will show you later. beberapa angka 2 ini warning di bawah pengajaran, di pengajaran nanti setelah ini. The warning of Saudara this akan number ketemu. 2. Jadi angka 2 ini tidak merepresentasikan mengenai bed So therefore number 2 doesn't represent the Ya. word bed atau rumah, tidak. or house. Ya, tapi merupakan warning. But it constitutes a warning. Kita masuk di masalah Henok. So we're going to be talking about Enoch. Henok itu bahasa Ibraninya pakai CH. So Chet. in Hebrew language we use CH in front of, Bukan he, tapi not chet. H but CH. Jadi terbentuk dari 4 huruf, So it was formed from 4 letters. yaitu chet, nun, waw, dan kaf. Chet, Nun, Waw, and Kaf. Ya, bukan he ya, yang pertamanya bukan Henok, bukan, tapi It's no he, Henok. but Hanok. Ada CH-nya gitu. There ya. is, Henok, there are CH there. Hanok. Hanok. Iya. Jadi CH, So CH. ya. Nah, 4 huruf 4 Chet, letters. Nun, Chet, Waw, Nun, Waw, Kaf. and Kaf. Kalau saudara lihat 4 huruf, saudara mikir apa? If you see 4 letters, what do you think? Mikir apa? Dalet, We think about Dalet, the word of Dalet, pintu. the door. Apakah ini kebetulan? Is this something a coincidence? Perhatikan saja So keunikannya. just watch. Ya, jadi ada unsur pintu. So there is the door here. Oke, kita lihat yang pertama huruf chat. We see the first letter Chet. Piktografnya adalah pagar. The pictograph is fence. Angka gematrianya 8. So the gematria is number 8. Ya. Kemudian huruf kedua adalah nun.
And the second letter, none. Ya, nun. Gematrianya adalah 50. And the gematria is 50. Ya. Kemudian huruf waw. And wow. Ya, nun itu adalah benih, Saudara. None is seed. Ya, kalau nun itu benih. None is seed. Benih kehidupan atau Seed of life ikan. or fish. Ya, benih. Nah, sedangkan wow, Wow. ya, piktografnya adalah paku The pictograph is nail. atau hook. Or Hook hook. itu apa itu ya? Hook, Pengait. pengait. Terkait, pengait. Or hook. Dan angka gematrianya 6. And the gematria is number 6. Yang terakhir adalah kaf. And the last one is calf. Kaf itu adalah telapak tangan yang terbuka. Calf is open palm. Dan angka gematrianya itu adalah 20. And the gematria is 20. Nah, kita main angka gematria dulu So we're gonna play with the gematria dari nama Henok. from the name of Hanok. Jika kita tambahkan semua dan dijadikan satu, If we add all these numbers and to become 1, 8 tambah 50 tambah 6 tambah 20. 8 plus 50 plus 6 and plus 20, Totalnya adalah 84. the total is 84. 84 dijadikan satu digit. So one digit of 84 is 8 ditambah 4, 12. 12. 12 dijadikan satu digit. 12 becomes one digit. 1 ditambah 2, 1 plus 2 becomes 3. Kalau saudara lihat angka 3, If you saudara see ingat number apa? 3, what do you think? Ingat? Gimel. Gimel. Ya sudah pasti, karena Alef, Aleph, Beth, Beth, Gimel. Gimel. Number 3. Nggak Gimel. susah kan? It's not difficult. Nah, kita tahu Gimel itu terkoneksi dengan gambar apa? Yaitu Unta. gambar gamal We know atau that Gimel, onta. Gimel word is connected to the depiction of camel. Ya, ini dia. Saudara bisa lihat So you can see this gamal, image. camel, So camel. onta. Apakah ini satu kebetulan? Is this a coincidence? Tidak. It's not. Karena di dalam kitab Kejadian Because in the book of Genesis, ada satu peristiwa, there was an occurrence. yaitu Ribkah naik onta. Rivka was riding a camel. Saudara bisa lihat Can you see that? peristiwa ini saya berikan di dalam pengajaran fiancé. I gave you this teaching in my lesson titled Fiancé. Ya, memang saat itu belum dalam bahasa Inggris, to be language. That time was not in two languages. Tapi saya sudah berikan pengajarannya. But I given you the teaching of that. Dan dia dijemput oleh seseorang. And she was picked up by somebody. Namanya siapa? And what's his name? Eleazar. Namanya saat itu tidak disebut. That time that person's name was not mentioned. Ya, tidak disebut. So the name was not mentioned. Akan tetapi dari kejadian lain kita tahu bahwa namanya adalah Eleazar. But from another occurrence, we know that the name was Eleazar. Ya, saudara tahu arti kata Eleazar itu apa? You know what the meaning of Eleazar? Eleazar itu artinya adalah Eleazar Elohim means adalah penolong. Elohim is helper, my helper. Saudara bisa lihat, Can you see that? ini Bapak Yahweh yang cerita loh. This is a story of Yahweh. Karena peristiwa ini ada di dalam kitab Kejadian. Because this occurrence was written in the book of Genesis. Siapakah Elohim yang menolong itu? Who is the Elohim who helps? Siapakah Elohim yang menolong? Adalah Ruach Yahweh Is Elohim. Holy Spirit. Yohanes 14 ayat 16. John Silakan 14, dibaca. 16. Silakan dibaca. And I will pray the Father, that he shall give you another comforter, that he may abide with you forever.
Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur atau penolong yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Jadi Elohim yang sebagai penolong itu adalah Ruach Yahweh Elohim. So Elohim as our helper is Holy Spirit. Pantes saja, kenapa? No wonder Henok tidak mengalami kematian. Enoch didn't experience the death. Saya bisa lihat dari angka gematrianya dia, itu ada unsur Ruach Yahweh Elohim. Because from his gematria there was Dan Holy ini Spirit. bicara mengenai peristiwa bahwa manusia di dalam Yesua, di dalam Ruach Yahweh Elohim, ada saatnya tidak perlu mati. So this is talking about man in Yeshua. There will be the time they will not die. Ya, karena ada Ruach Yahweh Elohim. Because there is Holy Spirit. Kapan masanya? When is the time? Tidak lama lagi. So it's imminent. Saudara bisa lihat di sini? Can you see this? Ya. Pantas karena ada Ruach Yahweh Elohim. Because there is Holy Spirit. Apakah ini kebetulan? Is it something a coincidence? Bapa Yahweh punya cerita, Father Yahweh has a story. yaitu planningnya Bapa Yahweh. So the planning of Father Yahweh. Yang berikutnya, The next one. nama Henok itu punya makna. So the name of Enoch has a meaning. Maknanya adalah pagar meaning is- kehidupan The fence of life. yang dimiliki atau ada di dalam tangan yang dipaku. Owned by the hands that are nailed. Saudara bisa lihat? Can you see this? Jadi dari 4 huruf ini bisa dibangun satu kisah, From these 4 letters can build a story. yaitu suatu tempat pagar kehidupan So there is a fence of life. yang ada di dalam tangan yang dipaku. So in the hands that are nailed. Jadi pagar kehidupan kekal yang dilindungi, yang diproteksi oleh Yesua. The fence of life, the eternal life is being palisaded by Yeshua Mashiach. Inilah makna daripada This is the meaning, nama Henok. the name of Hanok. Nah, tapi masalahnya But the problem, kalau kita lihat genealogi if we see the genealogy dari Adam from Adam melalui Kain, through Cain, ada Henok di sana. there was Hanok. Yang ada Henok di There sana. was Hanok. Dan Henok yang dilahirkan oleh Kain ini And Cain begot Hanok, mempunyai keunikan. and there was a uniqueness. Apa keunikannya? And what was the uniqueness? Keunikannya adalah kita baca dalam Kejadian 4:17. So we're going to be reading of the book Genesis 4:17. Ya. Kejadian 4:17. Kita baca. 4:17. Cain knew his wife. She conceived and gave birth to Enoch. He built a city and called the name of the city after the name of his son Hanok. Ya. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu istrinya itu mengandung dan melahirkan Henok. Dan Kain membangun sebuah kota, menamai kota itu sesuai dengan nama anaknya Henok. Saya bisa lihat di sini. Can you see this thing? Kita nanti ya bahas yang mengenai Henok keturunan Set nanti. Kita fokuskan pikiran saudara di bagian Kain. So we'll be talking about Seth we'll be talking about Enoch or from Seth's side later on, but we're going to be focusing on Enoch from Cain's side. Jadi melalui Kain From Cain, ada keturunannya langsung yang namanya Henok. his direct descendant was Enoch. Dan Kain saat itu And that time Cain dia bangun kota. built a city. Tertulis kan? Dia membangun sebuah So it kota. was written that he built a city. Loh, tunggu dulu. Kota itu isinya orangnya banyak atau sedikit, saudara? So were there many inhabitants in the city? Banyak. There were many inhabitants in the Di city. sini nggak ditulis Kain membangun sebuah desa, tidak. It didn't say that Cain built a village, Tapi Kain dikatakan membangun sebuah kota. but it says that Cain built a city.
Lah penduduknya dari mana? Where did the inhabitants come from? Dari sini kita bisa lihat bahwa manusia sudah populasinya sudah banyak di situ. So from here we can see that the population was already a lot that time. Dan berkumpul di satu tempat And they got together at one place. sehingga memungkinkan ada yang namanya operasi, yaitu sebuah kota. So they made it possible there will become a city. Dan tempat itu sama Kain dikasih nama Henok. And Cain named that city Hanok. Kalau saudara perhatikan maknanya apa kata Henok If tadi? you take heed of the meaning of Enoch, Tempat perlindungan yang ada di dalam tangan yang dipaku. so it's a fence of life in the hands are nailed. Unik nggak? Isn't this unique? Punya anak Henok, So having bangun descended, kota dikasih nama Henok. so building a city named Enoch, Bisa saja dia kasih nama Kain, bukan? so he could have named the city Cain, right? Disinilah peran Bapa Yahweh sedang cerita. This is the role from Father Yahweh which is telling us. Ya, disinilah Bapak Yahweh itu sedang cerita spesiali buat saudara dan saya. All we have Father Yahweh is telling us for you and me. Saudara perhatikan, Henok itu adalah pagar kehidupan yang dimiliki, yang ada di dalam tangan yang dipaku. Hanok is the fence of life owned by the hands are nailed. Ya, jadi kota itu dinamai pagar kehidupan dengan tangan yang dipaku. So the city named by the fence of life owned by the hands that are nailed. Bagaimana dengan Henok di dalam kejadiannya silsilahnya Set? What about Enoch from the genealogy of Seth? Henok di sini kita akan baca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23. We're going to be reading from the book of Genesis 5, verse 23. All the days of Hanok were 365 years. Terus 24. Hanok walked with Elohim and he was not found, for God took him. iya. Keunikan Henok daripada keturunan Set adalah The uniqueness of Hanok from Seth's side, yaitu bahwa dia diangkat oleh Bapa Yahweh, Hanok was taken up by Father Yahweh. tidak mengalami kematian. So Hanok didn't experience the death. Ya, jadi di sini ada Henok dalam bentuk kota, So over here, there is Hanok as a city. dan ada Henok yang tidak mati. Also, there is Hanok which didn't die. Dari gabungan ini kira-kira Bapak Yahweh mau cerita apa? From these two combination, what do you think about Father Yahweh? What he tried to tell us? Ada kota, There was a city. ada orang yang tidak mati. There was a living person. Tidak lain Bapak Yahweh mau bilang So Father Yahweh wanted to tell us Yerusalem yang New baru. Jerusalem. Saudara paham di sini? Do you understand this? Saudara paham Do you understand this? ceritanya Bapak Yahweh? The story of Father Yahweh. Menarik bukan? This is very interesting. Jauh sebelum Yerusalem yang baru akan ada, Before the time of Jerusalem will be existing, Bapak Yahweh itu sudah cerita dulu. Father Yahweh had told first. Bapak Yahweh itu sudah bongkar planningnya dia. Father Yahweh already revealed his planning. Hari ini Today, Yerusalem baru sudah ada belum? so does New Jerusalem exist? Jawabannya belum. The answer, not yet. Itu nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Later on, after the millennial kingdom. Dari standpoint 2026 kita ini masih 1000 tahun ke depan. From the saudara. standpoint of 2026 is still another 1,000 years. 1000 tahun itu suwe loh saudara. Suwe. 1,000 is very Lama long saudara. time. Ya, lama. It's very long. Ya, saudara dan saya 2026 ini saudara ngomong, wah cepet pak.
sudah hampir 2000 tahun sejak kematian Yesua. In 2026, you say it's already fast since the death of Yeshua. Iyalah, saudara lahirnya tahun 1900-an. Because you were born in the 90s. Iya, In the, yes, coba saudara bayangkan lahir If- zamannya Adam, so imagine if you were born in Adam's time. tapi nggak mati-mati selama 6.000 tahun. And then you are not dead during 6,000 years. Lama itu saudara, It's gonna be a long time. lama itu. It's very long. Ya, jadi kalau dari tempat kita sekarang 2026 sampai sampai di dalam Yerusalem yang baru, From our time in the year 2026 until the New Jerusalem, itu juga masih lama. it's also still a long time. Ya. Tapi Bapak Yahweh udah cerita. But Father Yahweh already told us. Nggak luar biasa. So isn't that amazing? Ya. Yang bisa nangkep, yang nggak bisa sangat disayangkan. If you can perceive this, it's good. But if you cannot perceive this, it's too bad. Yesus aja ngomong kayak gitu kok. Even Yeshua said that. Dia bilang sama murid-muridnya, tidak semua bisa nangkep perkataannya dia. So he said to his disciple, not every disciple could perceive his teaching, his words. Karena itu kan berulang kali dia berkata, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Many times Jesus said, whoever has ears, let them hear. Karena ada yang bertelinga tapi tidak mendengar. Because there were people who had ears, but they were not hearing. Hati-hati, So be kalau careful. masuk golongan budak, itu hati-hati. So you don't want to become, Tahu budak. you don't want to belong a group which is deaf. Iya, kalau gudeg itu enak, kalau budak itu malah petaka. Begitu. Saudara. Good is good food, but being deaf is disaster. Iya. Nah, kita bisa perhatikan bahwa Bapak Yahweh sudah kasih bocoran dulu sama saudara dan So saya. Father Yahweh has given us the hints. Terutama sebetulnya sama dunia, saudara. Sama dunia ini sudah dikasih. Also about this world, Tapi tersembunyi. but it's being hidden. Ya, jadi peristiwa Henokh ini bicara juga mengenai So the occurrence of Yerusalem yang baru. Enoch is talking about New Jerusalem. Ya. Nah, kita akan lihat So we're gonna see, Yerusalem yang baru The New itu Jerusalem. ternyata punya replika. in fact, it has its replica. Saudara tahu replika? Do you know what the replica is? Apa replikanya Yerusalem? What yang is the baru? replica of New Jerusalem? Apa replikanya? What is the replica of New Jerusalem? Kapan hari kita pernah ke Legoland? So we went to Legoland some time ago. Do you remember Elijah? We went to Legoland. Nah, kita pergi Legoland sama Elijah. So we went to Legoland that time. Di situ ada satu daerah yang ada replika kota New York, LA dan sebagainya. That time there were replicas of cities such as New York and Los Angeles and so on. Ya. Yerusalem yang baru itu punya replika. So the New Jerusalem has replica. Kita nanti lihat replikanya. So we're gonna see the replica. Nah, kita kembali dulu di genealogi daripada Henokh, So we're gonna be going back to the genealogy Adam. of Hanoch, Adam. of the genealogy of Adam. Saudara perhatikan, So dari take it. Adam melalui Kain, From Adam through Cain, itu ada 3 generasi untuk menuju Henokh. there were 3 generations to Hanoch. Ya, ini Henokh keturunan Kain. This is Hanoch, descendants of Cain. Jadi ada angka 3. So there is number 3. Perhatikan Hosea 6 ayat 1 dan 2. Take it of the book of Hosea 6, verse 1 and 2. Ya, silakan baca. Oh. Itu. Come and let us return out into Yahweh, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up too. After 2 days will he revive us, and the 3rd day he will raise us up, and we shall live in his sight. Hosea menuliskan melalui pimpinan Ruah Yahweh Elohim through Holy Spirit. Hosea wrote this one. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh.
Sebab dia telah mencapik, tetapi dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi dia akan membebat kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Dan pada hari ketiga, dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara perhatikan, kode angka 3 ini bicara mengenai The code of number 3 is talking about hari ketiga setelah kematian Yesua. the third day after the death of Yeshua. Ya, jadi hitungannya adalah setelah 2000 tahun. So the calculation is after 2000 years. Jadi angka 3 ini berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. So number 3 is talking about is talking about Millennial Kingdom. millennial kingdom. Karena jaraknya itu adalah 2000 tahun setelah kematian Yesua. Because the distance is 2000 years after the death of Yeshua. Kalau saudara mengatakan ini kebetulan, If you say this is a coincidence, ya ini kebetulan, itu mungkin kalau hanya 1 ayat saja. probably because maybe only one verse, Tapi prinsip ini diulangi beberapa kali oleh Bapak Yahweh. but this principle is repeated few times by Father Yahweh. Ya, saya pakai konsep yaitu saksi mata. I'm going to be using the concept as eyewitness. Torah mengatakan The saksi Torah- mata itu untuk menyatakan satu hal itu valid atau tidak butuh berapa saksi? Torah says having eyewitness is to make sure the thing is valid or not. Berapa saksi? How many eyewitnesses? Yaitu 2 atau 3 saksi. 2 or 3 eyewitnesses. Jadi saya kasih 2 saja sudah cukup, bukan? So I give you only 2 and it is sufficient. Padahal masalah angka 3 ini yang berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun itu lebih dari 3. Actually, number 3 is connected to the millennial kingdom is more than 3. Ya, tapi saya kasih 2 saja. More than 2, Satu but I only give you 2. dari Hosea, One from Hosea, yang kedua dari Yesua, and the second one from Yeshua. yaitu dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 32. Luke 13:32. And he said unto them, Go ye and tell the fox, Behold, I cast out devils, and I do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Dia berkata, Yesua berkata kepada mereka, seraya pergi katakanlah kepada serigala atau rubah itu, lihatlah aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan pada hari ini dan esok. Dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Saudara bisa lihat? Can you see this? Hari ini dan besok itu berapa hari? Today and tomorrow, how many days? 2 hari. 2 days. Dan pada hari yang ketiga, And the third Yesua day? selesai. Yeshua was finished. Kenapa? Why? Karena setan dibelenggu selama 1000 tahun. Because some will be bound, will be bound 1,000 years. Will be bound Dikatakan for pada 1,000 hari years. ketiga Yesua menyelesaikan itu semua. So on the third day, Yeshua finished everything. Tidak ada penyembuhan pada hari ketiga. There is no healing on the third day. Tidak ada sakit penyakit pada kerajaan 1000 tahun. There is no ailment in the millennial kingdom. Tidak ada yang namanya cacat di dalam kerajaan 1000 tahun. No defect in the millennial kingdom. Tidak ada setan dalam No kerajaan 1000 tahun. Satan in the millennial kingdom. Mereka roh-roh jahat itu dibelenggu selama 1000 So the tahun. evil spirit, the devil spirit, they will be bounded. Jadi 1,000 valid years. ini saudara. So this is very valid. Pola angka 3 ini valid. The pattern number 3 is very valid. Tidak bisa diragukan. You cannot doubt it. Ya. Nah, ternyata tidak cukup sampai di situ. Not just over here. Kalau kita lihat dari sudut pandang keturunan Sem, If we see from the point of view of the descendant of Henok Seth, adalah keturunan ketujuh. so Enoch is the 7th generation. Angka 7 ada di sana. So that is number 7 over there. Dan disinilah kita bisa tahu Over here we bahwa can see, we can know. angka 7 di sini berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun. So the number 7 is connected to the millennial kingdom. Di dalam kerajaan 1000 tahun In the millennial kingdom, ada manusia-manusia there are men dalam tubuh kemuliaan. in glorious body. Yang salah satunya adalah saya. One of them is me. Saudara nggak angkat tangan, If rugi you loh. don't raise your hands up, you're going to be suffering a loss. Saya ngakuin dulu. So I acknowledge first.
Ya, I claim it di dalam first. kerajaan seribu tahun ada orang-orang yang mengenakan tubuh kemuliaan seperti Yesua. So in the Millennial Kingdom, there are people in glorious body like Yeshua. Yaitu saya salah satunya. So including me. Ya. Jadi saudara paham? So can you understand Saya this? akan katakan tadi kan, 2-3 saksi sah. So 2 or 3 witnesses are gonna be legal, gonna be valid. Sah bukan? Isn't that Sah, valid? saudara. Nah, dari sini saudara perhatikan. From here you can see Dalam pengertian nama Henok, about understanding about the name of Hanok, the understanding yang of Hanok. dua-duanya berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun, So connected to the Millennial Kingdom. ini ternyata valid, saudara. So actually this is valid. Yang satu dari keturunan Kain, One Hanok from descendant of Cain, yang satu dari keturunan Set. and the other one from descendant of Seth. Saudara bisa lihat arahnya sama, So the direction is the same, kerajaan 1000 tahun. which is the millennial kingdom. Nah, saya masuk sedikit lagi dalam mengenai Henok. I'm gonna be talking deeper about Hanok. Di dalam kerajaan 1000 tahun, In the millennial kingdom, kitab suci sudah menyatakan bahwa ada 2 jenis manusia. so the Holy Book stated there were 2 kinds of men. Yang pertama adalah manusia yang lolos dari masa 666, The first group, they escaped from the time of 666. yang lamanya hanya 3,5 tahun, So which is only 3.5 years. ya. Dan kita sudah tahu yang lolos adalah 144.000 dari suku Israel. And we know those who escaped is from the tribe of Israel, 144,000 people. Dan plus sedikit orang Goyim. Plus a little Goyim people. Ya, sedikit orang non-Jewish, non-Yehudi. A little Goyim people, non-Jewish people. Mereka akan mempopulasi kerajaan 1000 tahun. They will populate the Middle Kingdom. Dan inilah yang merupakan kota Henok. And this constitutes the city of Hanok. Dan di sisi yang lain, And on the other side, ada orang-orang yang sudah diharpazo terlebih dahulu. also those who were taken up first. Sebelum masa 666 itu terjadi. Before the time of 666 happening. Dan mereka mengenakan tubuh kemuliaan. And they are in their glorious body. Plus orang-orang yang ketinggalan, Also those who are left behind, yang akhirnya harus membayar dengan darahnya sendiri. and eventually they have to pay with their own blood. Mereka dibunuh oleh anti-Hamasiyah. So they will be slain by anti-Hamashiach. Pada saat kedatangan Yesua Hamasiyah yang kedua, So when in the second coming of Yeshua, mereka dibangkitkan they will be raised up, dan mengenakan tubuh kemuliaan. and they will be in their glorious body. Dan inilah merupakan gambaran dari Henok yang tidak mati. This constitutes of the depiction of Enoch, which is alive. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun So in the millennial kingdom, ada 2 sisi yang digabungkan. there are 2 sides combined. Sisi Shamayim, The side of Shamayim, sorga, which is heaven, dan sisi physical bumi. and also the side of the physical, which is the earth. Ya, saudara bisa lihat inilah, karena itu Millennial Kingdom ini adalah replikanya kota Henok. So therefore, the millennial kingdom is the replica of the city of Hanok. Sampai sini saudara paham? Do you understand? Are you following me here? Ya. Kita akan masuk di daerah yang lebih serem, yaitu Lamech. So we're going to be discussing about Lamech. Ya. Jadi saudara paham ya, ini sisi beautifulnya Henok. This is the beautiful side of Hanok.
Ya, sangat luar biasa, nggak pernah kepikir, saudara. This Ada is gambaran very seperti itu. remarkable. So we never thought about this before. Kita akan masuk di sisi yang serem. So we're gonna be discussing about another side, Yaitu mengenai Lamekh. which is about Lamech. Saya harus selesaikan hari ini saja, jadi nggak usah ditunda sampai besok, sehingga saudara nggak sakit perut nunggu sampai besok. So I have to finish this. I'm not gonna be procrastinating this. Ya, saya akan lanjutkan mengenai yang kedua, I will yaitu carry on Lamekh. about Lamech. Paham ya mengenai Henok ya, dengan You keindahannya. understand about Lamech, right? about Kerajaan Enoch, 1000 right? tahun itu adalah replika Yerusalem yang baru. So the city of Enoch is the replica of New Jerusalem. Dan itulah yang disebut sebagai kota Henok, So which is called the city of Enoch. yang mewakili manusia-manusia dalam tubuh fisik, So which represents those who are in physical bodies, seperti saudara dan saya sekarang ini, like you and I. ya, yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. So in the middle kingdom. Dan juga dalam kerajaan 1000 tahun ada manusia-manusia dalam tubuh kemuliaan, Also in the middle kingdom, there are people in the glorious bodies, seperti Yeshua HaMashiach. like Yeshua Mashiach. Baik, kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu Lamekh. So we're going to be discussing the second part, which is Lamech. Lamekh itu terbentuk dari 3 huruf. So Lamech consists of 3 letters. Ya, bacanya dari kanan ke kiri ya, So it is from the right to the left. yaitu Lamet, Mem, Lamed, Mem, dan Kaf. Kav. Lamet, Mem, dan Lamed, Kaf. Mem, and Kav. Lamet itu piktografnya adalah tongkat So the pictograph of Lamed is a rod. atau mempunyai makna otoritas. So it has the meaning of authority. Mem itu piktografnya adalah air, Mem, the pictograph is water. yang salah satu artinya juga berarti kumpulan orang banyak. Also the gathering of the people. Sedangkan Kaf And Kav, adalah telapak tangan yang terbuka. so open palm. Ya, dari sini saja kita bisa mendapatkan maknanya, From here we can have the meaning. yaitu tangan yang memegang otoritas atas manusia, atas air. The hand that holds authority over water or human. Ya, air ini bisa dianggap sebagai kumpulan manusia. So water represents the gathering of human. Nah, kita akan lihat rahasia Lamekh yang pertama, yaitu di usianya dia. Kita lihat dari sudut pandang sisi keturunan dari Set. So we're going to be talking about Seth. We're going to be talking about Lamech. We're going to be Lamech. talking about Lamech, about his age, from the side of Seth. Yaitu kodenya ada di dalam Kejadian 5 ayat 31. The code is from the book of Genesis 5, verse 31. 31. Ya. All the days of Lamech was 777 years, then he died. Jadi umur Lamekh adalah 777, ya, kemudian dia mati. Jadi ada 3 angka 7. So Lamech died when he was 77. Therefore, there are 3 sevens. Nah, di Lamekh yang keturunannya Kain Lamech from Cain's descendant. juga ada kode angka 777. There is also a code which has 3 sevens, 777. Ya, yaitu di dalam Kejadian 4 ayat 24. In the book of Genesis 4:24. If Cain will be avenged 7 times, truly Lamech 77 times. Kejadian berapa? 4 ayat 24. 24.
The book of Genesis, chapter 4, verse 24. Sebab jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Ya. Jika Kain akan dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Jadi ada 3 angka 7. So there are 3 sevens. Nah, 3 angka 7 ini dicuri. And these three sevens have been stolen. Sama Laupan. Tahu Laupan? And they were stolen by Big Boss. apa? Big Boss. Dicuri sama Big Bossnya Kasino. Kasino Dono Indro. So these 777 code stolen by the big boss of the Kasino. casino. Jadi kalau di kasino kan mereka biasanya kalau pakai angka 777 jackpot. So when you have 77 meaning that you have won the jackpot. Tapi nggak ada urusannya ke sana kali ini. But there is no connection to that. Ya, jadi jangan main jackpot. So therefore don't go to casino. Rugi, percuma nggak ada So it's fungsi. no use. Perhatikan angka 777. So take it up 777. Ya, bersyukur sekali lah saya punya 3 angka 7 dalam hidup saya. So I'm so grateful that I have 777 in my life. 7 Juli 72 itu ya. So as 777 my kan. birthday, July 7th, 722. There are 3 sevens. Jadi saya yakin ini bukan satu kebetulan. I believe this is not a coincidence. Ya, dilahirkan 7 Juli 72. So I was born July 7, 72. 777. 777. Duanya Beth masuk sama Yem. And Haleluya. Beth and 2 is Beth, so going to Shemayim. Loh kan saya nggak minta saudara. Masa I saya did. minta sama Bapak Yahweh. I didn't ask for the Yahweh for this. Lahirkan saya di bulan 7, tanggal 7, tahun 72. Kan saya nggak minta So saudara. I had a request to be born on that day. Iya kan? Oh, tahu-tahu muncul gitu aja saudara. Dan akte So- kelahirannya akan nulis 7772. Oke, perhatikan perhatikan 3 huruf ini ya. 777. Take it up this 777. Perhatikan baik-baik. So take it carefully. Jadi saya dapat penghiburan saudara. Bolak-balik dapat penghiburan dari So Tuhan. I got comfort for this. Kamu dipanggil untuk masa ini. So you are being called for this time. Kamu dipanggil untuk rahasia ini. So you are being called for this secret. Jadi saya nggak punya utang, saya sudah kasih tahu sama saudara. Therefore, I don't owe you anything. I have told you everything Ya, mengenai rahasia angka 777. about the mystery of 37. I mean the number about 777. Ya, saudara perhatikan baik-baik. So take it of this. Saya akan keluar dulu dari pembahasan genealogi. So I'm gonna leave the discussion of genealogy. Saya akan keluar dulu. I'm gonna leave that topic for a while. Saya akan membahas satu hal. Ini kok tunggu. Ini laptop saya Kak. Ya. Yaitu saya akan bawa saudara untuk melihat kalimat pertama dari kitab Kejadian. Bukan kata, tapi kalimat pertama. So I'm gonna show you the first sentence of the book of Genesis. Kalimat pertama dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 itu bunyinya adalah pada mulanya Elohim menciptakan langit mestinya ya, dan bumi. So the first sentence of Genesis first. In the beginning, God created heavens and the earth. Ya, saudara perhatikan ini dalam bahasa Indonesia dan Inggris. This is in English and Indonesian. Kalau saudara pikirkan terus dalam dua bahasa ini, If you think about these two languages, sampai mati
Saya kasih sampai mati. Until you die, Saudara tidak bisa menemukan keindahan apa-apa selain makna bahwa Elohim menciptakan samayim dan bumi. Selesai. so you couldn't obtain the beauty of this word, this sentence. Only whatever it says over there. Ya. Saudara tidak akan mendapatkan kedalaman apa-apa. So you're not going to be obtaining any depth. Tapi kita akan melihat dari bahasa Ibraninya. But we're going to be looking this from the Hebrew language. Yaitu, saudara perhatikan, bara Elohim Bar et Elohim, hasyamayim et wa hasyamayim, haares. White Hares. Ya, saudara perhatikan. Take it. Bacanya dari kanan ke kiri. So you read from the right to the left. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haares. Bereshit Elohim et Hashamayim White Hares. Ada berapa kata di sini? How many words are there here? 7 kata. There are 7 words. Apakah ini kebetulan? Is this a coincidence? Ini Bapak Yahweh punya cerita. Father Yahweh had a story for this. Ya, Bapak Yahweh punya cerita. Father Yahweh had a story. Bukan kebetulan pakai 7 kata. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et It's not a haares. coincidence. There are 7 words here. Dan kenapa 7? And Karena why 7? untuk menyatakan yang di tengah-tengah itu apa. To state whatever is in the middle. Kalau dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu tidak ada. In English and Indonesian language, Tapi there dalam is- bahasa Ibrani there is ada no such satu word. kata yang dipakai, yaitu kata et. but in Hebrew language, there is one word being used over here, which is at. Itu yang di tengah. So, which is in the middle. Et itu 2 huruf alef tau, At consists of 2 letters, yaitu huruf alef dan huruf tau. Aleph and Tau. Huruf alef itu adalah huruf pertama Aleph is the first letter dari alfabet Ibrani. from the alphabetical Dan Hebrew huruf- alphabetical. Tau adalah huruf terakhir dari Ibrani. And Tau is the last letter. Saudara baca saja sendiri di dalam kitab Yesaya 44 ayat 6 You can read from the book of Isaiah 44 verse 6. dan 48 ayat 12 And also chapter 48 verse dan 12. Wahyu 1 ayat 8 And Revelation first ayat 8 17, and 17. Fatsal 2 ayat 8, Chapter 2 8. Fatsal 22 ayat 13. Chapter 22 13. Saudara akan menemukan So you will find siapa yang berbicara, akulah yang awal dan yang akhir. who says I am the first and the last, Tidak lain adalah Bapa Yahweh which is which is Father Yahweh dan Yesua. and Yeshua. Ya, Bapa Yahweh dan Yesua. Father Yahweh and Yeshua. Pakai dan. Iya, Bapak Yahweh yang ngomong di kitab Yesaya Father Yahweh said this in the book of Isaiah. dan Yesua yang ngomong dalam kitab Wahyu, betul kan? As well, Yeshua said this in the book of Revelation. Bapak Yahweh adalah Father Yesua Yahweh. dan Yesua adalah Bapak Yahweh. Father Yahweh is Yeshua and Yeshua is Father Yahweh. Ya sama, satu. So it's one, it's Ehad. Yesua mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yeshua said, I am one with the Father. Jadi Bapak Yahweh omongannya akan sama dengan Yesua. So whatever Father Yahweh uttered will be the same with the utterance of Yeshua. Dan Yesua omongannya juga sama dengan Bapak Yahweh. Whatever Yeshua uttered, so it's the same with Father Yahweh's utterance. Lah wong satu pribadi kok. So it's one person. Jadi kalau satu pribadi ngomongnya dua kan lucu, saudara. So if there is one person, there are not two people. Satu pribadi. It's one personal. Saya nunjukkan dari 2 kitab yang berbeda. So I just showed you from those 2 different books. Ya, jadi Bapak Yahweh
dan Yesua ngomongnya sama. So therefore, Father Yahweh and Yeshua uttered the same thing. Akulah yang awal dan yang akhir. I'm the first and the last. Dan itu ada di dalam huruf keempat. And that can be found on the fourth letter. Ya, huruf keempat dari kitab Kejadian 1 ayat 1. From the book of Genesis chapter 1, verse 1. Saudara paham sampai di sini ya. You understand? Kenapa angka 4? Why number 4? Karena Yesus berkata, akulah pintu. Because Yeshua said, I am the door. Sudah bisa lihat, Yesus adalah Aleph Tau. Yeshua is Aleph Tau. Yohanes 10 ayat 9, nggak usah dibaca. John 10 verse 9. Ya, itu ada di sana. So it's there. Nah, saudara perhatikan. Dari dari 7 kata ini, From these 7 words, ya, membentuk 28 huruf. so forming 28 letters. Ya, 28 huruf. 28 letters. 28 itu adalah 7 dikali 4. So 28 is 7 times 4. Jadi ada unsur angka 7, So there is number 7. ada unsur angka 4. There is number 4. Bapak Yahweh, nama Yahweh maksud saya, The name of Yahweh. ada berapa kepalanya? How many heads of the name of Father Yahweh? Dalam huruf Ibrani itu ada kepala In setiap the huruf. Hebrew words, Hebrew letters, there are heads in the name of Father Yahweh. Yahweh itu hanya 4 kepalanya. Yahweh, the name of Yahweh has 4 heads. Saudara perhatikan huruf Yod, He, Waw, He. Yod-He, Yahweh. Yod, He, Waw, He. Yod-He, Wah-He, Waw-He. Ya, sedangkan Yesua, But the name of Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin, Yoshin Wal Ayin, itu ada 7 kepala. there are 7 heads. Jadi dari Kejadian 1 ayat 1, From the book of Genesis verse 1, itu sudah ada unsur nama Yahweh there is the name of Yahweh. dan sudah ada unsur nama Yesua, Also there is the name of Yeshua. bukan Yahsua. It's not Yeshua. Ya, kita harus paham. So we have to understand this. Ya, Yahweh bukan Yehova, bukan. Yahweh is not Jehovah. Jehovah. Pengucapannya harus benar. So the pronunciation has to be right. Ini baru pengawalan. Saya berikan This is only the beginning. satu yang dalam di sini. I'm going to give you something more profound. Dari kalimat pertama ini, From the first sentence, kita bisa melihat inilah desainnya Bapak Yahweh. we can see the design of Father Yahweh, Ya, sangat luar biasa. Konstruksi angka 7 dan angka 4. which is very phenomenal. The construction of the number 4 and number 7. Kita kembali lagi. So we're going back. Perhatikan 3 kata ini. So take it of these 3 Yaitu words. kata Elohim, Elohim, kata heavens atau langit dan bumi. heavens, and earth. Yaitu Elohim, Ha-Shamayim, dan Ha-Ares. Elohim, Hashamayim, And Hares. Ha-Ares. Itu kalau dijumlah angkanya, If we combine all those numbers, ya ingat ya, setiap huruf Ibrani itu punya angka. so remember each word of Hebrew words, they have numbers. Dan kalau dijumlah, Elohim itu angkanya 86. Elohim has the number of 86. Hasyamayim jumlahnya adalah 395. Hashamayim has 395. Sedangkan Haares, And Hares bumi, itu jumlahnya Earth 296. has 296. 296. 296. Saudara tahu jumlahnya berapa ini? Do you know what the total is? 777. So it's 777.
Ini bukan kebetulan, ini desain matematikanya Bapak ya. This is not a coincidence. This is not a coincidence. This is the design of the Yahweh's math. Dari sini kita bisa lihat From here we can see Elohim yang menguasai Syamayim dan bumi yang disatukan. so Elohim which rules the heaven and the earth, Itu kodenya adalah 777. and the code is 777. Kapankah Syamayim dan bumi disatukan? When heaven and earth will be united. Tidak lain adalah saat kerajaan 1000 tahun. So that's gonna happen when the Middle Kingdom Betul? Pasti betul. takes place. Karena setan udah diusir. Because that time Satan has been driven out. Yesua memerintah di bumi. Yeshua will be ruling on earth. Yesua kan pakai tubuh kemuliaan. And Yeshua will be in his glorious body, Termasuk saya yang pakai tubuh kemuliaan saat including itu. me in glorious body. Jadi Samayim dan bumi menjadi satu. So saat itu. heaven and earth become one. Dan itu kodenya 777. And the code is 777. Saudara bisa lihat? Can you see this? Nah, kita akan melihat angka 777 ini So we're going to see the number of 777 dari sudut pandang genealogi Adam from the genealogy of Adam dan peristiwa Kejadian 1 ayat 1 ini. and from the occurrence of Genesis 1 verse 1. Di dalam genealogi Adam From the in the genealogy of Adam, ada 2 angka 7. there are two number sevens. Angka 777 itu ada 2 kali. So there are twice 777. Yaitu Kejadian 4:24 dan Kejadian 5:31. Genesis 4:24 and Genesis 5 verse 31. Nah, Kejadian 4:24, Lameh yang dari keturunan Kain, In the book of Genesis 4:24, Lamech from Cain's descendant, kalau kita baca, if we read, dia sedang membuat satu statement. so he was making a statement. Apa statementnya? What was the statement? Statementnya dikatakan, kalau Kain dibalas 7 kali, If Cain was avenged 7 times, maka Lameh akan dibalas 77 kali. 77 kali. Lamech will be avenged 77 times 7. Ya. Dan inilah merupakan statement pembalasan. And this constitutes the statement of revenge, Yaitu 777 itu adalah statement pembalasan. which is 777 is the statement of revenge. Sebabnya Lameh bilang, kalau Kain dibalaskan 7 kali, maka Lameh dibalaskan 77 kali. Lamech said if Cain was avenged 7 times, so Lamech will be avenged 77 times 7. Ya. Dan dari Adam And from Adam sampai Lameh until Lamech, melalui Kain through Cain, itu ada 7 generasi. there were 7 generations. Berarti kalau kita ingat angka 7, kita ingat apa? Kerajaan 1000 If we remember 1000 tahun, bukan? number 7, so we think about the kingdom, the Middle Kingdom. Saudara masih ingat di Henok tadi, dari Adam sampai Henok angka 7, bukan? You remember from Adam until Henoch, there is number 7. Sama. It's the same. Dari Adam sampai Lameh melalui Kain itu juga angka 7. From Adam to Lamech through Cain's descendant, there is number 7. Berarti di dalam kerajaan 1000 tahun, So- start hari pertama kerajaan 1000 In the tahun, Middle Kingdom, when it starts on the first day, itu adalah hari pembalasan. that is the day of revenge. Hari pembalasan buat siapa? For who? Atau kepada siapa? The revenge for Pembalasan kepada siapa? Pembalasan kepada, perhatikan, Lameh dari keturunan Set. Itu adalah keturunan yang ke-9. take it off Lamech from Seth's descendants, so he was the 9th generation. Dan salah satu makna angka 9 dalam kitab Ibrani itu adalah
ular yang melingkar. And one of the meanings of number 7 is the snake. Saudara bisa lihat di sini keindahannya. Can you see the beauty of this? Jadi pada zaman kerajaan 1000 tahun, So in the Middle Kingdom, tahun yang ke-7000, in the year 7000, setan betul-betul di-crush sama Yesua. Satan will be crushed by Yeshua. Setan betul-betul dibalas, dihancurkan sama So Yesua. Satan will be crushed by Yeshua. Nah, perhatikan kata Lamek, So- nama Lamek. Take it of the name of Lamech. Itu angka gematrianya berapa? Perhatikan aja. So what is the gematria of the name of Lamech? 20 tambah 40 tambah 30 sama 9. Kalau dibuat jadi 1, 20 plus 40 plus 30, jumlahnya 90. 9 tambah 0, 90. 9 plus 0, 9. 9. Dan dia adalah keturunan ke-9 setelah Adam melalui Set. And he was the 9th descendant from Dari Set. Seth's side. Saudara bisa lihat, Can you see that? pantes setelah air bah nggak ada orang yang pakai namanya Lamek. No wonder after the big flood there was nobody named Lamech, Karena angka gematrianya itu ular, saudara. because the gematria of Lamech name is Kalau snake. Henok masih dipakai sama suku Ruben. But the name of Enoch is still being used, Tapi untuk Lamek tidak ada sama sekali. but not for the name of Lamech. Saudara cek sendiri. You can check yourself. Dia adalah keturunan ke-9 dari Adam. He was the 9th descendant from Adam, Dan angka gematria Lamek itu sendiri adalah 9. and the gematria of Lamech is 9. Apakah ini satu kebetulan? Is this a coincidence? Ini adalah ceritanya Bapa Yahweh. This is the story of Father Yahweh Buat saudara dan saya. for us. Nggak sampai di situ, saudara. Not only until here, Ini yang bikin kontroversi. this is very controversial. Yang lebih serem. So it's going to be more exciting Bagi setiap orang for everybody. yang mungkin tidak percaya. Probably those who don't believe. Tapi lebih baik kan saya sampaikan, jadi saya nggak ngutang apa-apa. But it's better I'm telling you so I don't have to owe you anything. Kita akan perhatikan nama Lamek. So we're going to be discussing the name of Lamech Dari angka gematria. from the gematria. Bacanya dari kanan ke kiri. So reading from right to left, Lamet Mem Kaf. Lamech Mem Kaf. Saya bisa lihat Lamet 30, Lamech has 30. Mem 40, Mem is 40. Kaf 20. Kaf is 20. Saudara nemu apa kira-kira di sana? What do you find from these numbers? From these numbers. Saudara bisa lihat ini? 90. Itu kalau jumlah. Saudara bisa lihat ini? Can you see this? Kalau Mem itu manusia, Mem is man, maka telapak tangan yang memegang otoritas so the hand that holds authority, itu ada angka 20-30. there is a number of 20 Haji and Hamasi. 30. Saudara bisa lihat? Can you see this? Kita akan tes masalah ini. So we're gonna test this thing. Ya. Tangan yang memegang otoritas. The hand that holds authority. Kita akan lihat ya. Ini saya berikan dulu. Tangan, telapak tangan 20, lametnya 30. I give you this calf 20 and Lamech 30. Jadi 2030 kan? So it's 2030. Apakah semudah itu? Baik, Is kita akan that lihat. too easy to figure this out? Saudara tahu ini daftar apa? Can you see the chart here? Ini daftar 22 huruf Ibrani. Betul? This is the chart of the 22 letters of Dan Hebrew letters. 22 numerical gematria. And also 22 numerical gematria. Dari sini ada yang unik, saudara. There is a uniqueness here. Kalau saudara teliti satu-satu, If you see that carefully, one by one, kita lihat 3 ini saja. so we just look at these three things here. Yod, Kaf, Lamet.
Yod, Kaf, and Lamed. Yod itu apa? What is Yod? Yod itu tangan, Yod is lengan. hand or arm. Kaf itu apa? What is Kaf? Telapak tangan. It's palm. Lamed itu apa? What is Lamed? Tongkat atau It's a otoritas. staff or authority. Baca di dalam Wahyu 2 ayat 27. If you read from the book of Revelation, chapter 2, verse 27, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my Father. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, seperti bejana tanah liat. Mereka diremukkan, sebagaimana aku juga sudah menerimanya dari Bapakku. Ini adalah bagian hadiah kemenangan. This is the Siapa yang menang? who has won here. Ya, dapat tongkat besi. So getting the other a rod of iron. Peristiwa tongkat besi ini dengan tanah liat, kita sudah pernah belajar. So the Itu occurrence- ada di masa apa? The curse of a rod of iron and vessels of potter. Masa kerajaan 1000 tahun. So this is talking about the millennial reign. Dan jarak masa kerajaan 1000 tahun And the distance of the millennial kingdom dari kejatuhan Adam dan Hawa from the fall of Adam and Eve, berapa tahun? how many years? 6.000 tahun. So 6,000 years. Yod 10, Yod 10, Kaf 20, Kaf is 20, Lamed 30. Lamed is 30. 10 kali 20 kali 30, 10 times 20 times 30. 6.000. So it's going to be 6,000. Apakah ini kebetulan? Is this a coincidence? Bapak Yahweh sedang cerita buat saudara. Father Yahweh is telling a story to us. 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. 6,000 years after the fall of Adam and Eve, Disitulah tangan yang memegang tongkat kekuasaan itu akan berlangsung untuk pertama kalinya. so the hand which is holding the author will be established, Yaitu Yesua HaMasyiah dan saudara dan saya which is Yeshua Mashiach and you and I, yang terangkat dalam peristiwa Harpatsum. which are being taken up at the Harpazo moment. Saya bisa lihat, Can you see this? kita akan gabungkan angka 777. So we're gonna combine the number 777. Kita sudah lihat ada angka 777 di dalam Kejadian 1 ayat 1. So we saw the 777 in the book of Genesis 1 verse 1. Saya akan sedikit mundur. I'm gonna be going backward. Dari kata Lamed atau mohon maaf, Lamek tadi, From the word of Lamech, yaitu telapak tangan yang menguasai air. the hand that holds authority over water. Telapak tangan yang menguasai manusia. The hand that holds authority over the human. Manusia digambarkan sebagai air, So human is depicted as water. maka tangan yang menguasai manusia adalah 20-30. So the hand that holds human over human is 2030. Saya bisa lihat dari kata Lamek sudah ada profesi, hidden prophecy mengenai 2030. From the word of Lamech, there is a hidden prophecy which is 2030. Ya, yang terkonfirmasi dengan 3 angka yaitu Yod, Kaf, dan Lamed. So it's confirmed by the words Yod, Yod, Kaf, Kaf, and Lamed. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat angka 777. We're going to see the 777 Yang pertama adalah dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. from the book of Genesis chapter 1 verse 1. Yang kedua adalah genealogi Adam, And the second one is the genealogy of Adam. Kejadian 424 dan Kejadian 531. The book of Genesis 4:24 and Genesis 5:31.
Ya, itu ada angka 777 semuanya. There are 777. Disinilah sebetulnya rahasia Actually, over here there is a secret. kapan dimulainya pembalasan itu. When does the retribution start? Kapan Lamed atau Lamekh ya, kapan Lamekh itu peristiwa Lamekh itu akan terjadi, yaitu dengan kode 777. By looking at the code of 77, when does the curse of Lamech will happen? Ya, yaitu merepresentasikan dari hari yang ke-7, bulan yang ke-7, tahun yang ke-7. So it will be representing the 7th day, the 7th month, and the 7th year. Day itu adalah Syabat, hari yang ke-7. Day is Shabbat, the 7th day. Bulan yang ke-7 adalah The 7th month is Tisri. Tishri. Tahun yang ke-7 The adalah 7th year is tahun yang ke-7.000. the year 7000. Saya bisa lihat? Can you see this? Ya, sekarang kita ini tahun yang ke-6. So right now we are in the 6th year. Tahun yang ke-6.000 maksudnya. So begitu. the year 6000. Dan saya berikan saudara list I will give you the list mengenai Rosh Hashanah. about Rosh Hashanah. Ya, dari 10 sampai 11 tahun ke depan. From right now to the next 10 Dari tahun 2029 sampai Years. tahun 2040. from the year of 2029 until the year 2040. Ini saudara bisa temukan exactly seperti ini, saudara. So you can find this exactly like this. Dan kita lihat yang kena hari Sabtu itu atau hari Syabat itu kapan? So we see which one falls on the Sabbath day. Hanya 3. There are only 3. Tahun 2030, tahun 2033, dan tahun 2040. The year 2030, 2033, and 2040. 3 tahun ini yang mewakili angka 77, So these 3 years represent number 777. dan 7 yang ketiga kita akan cari jawabannya. And the third 7 will be getting the answer. Ya, apakah tahun 2030 atau tahun 2033 atau tahun 2040? Is it 2030, 2033, or 2040? Ya. Untuk mengujinya, kita kembali ke sejarah, To do the test, we have to go back to the history. yaitu yang ditulis oleh Sanhedrin So it's written by Sanhedrin di dalam Traktat Yoma 39b. in the Tractate Yoma 39b. Saudara baca sendiri, saya berikan rangkumannya. So you read yourself, I only give you the conclusion. 40 tahun Summary. sebelum kehancuran bait suci yang kedua, 40 years before the destruction of the second Holy Temple, ada beberapa peristiwa yang aneh. there are bizarre occurrences. Ya, saudara bisa baca sendiri. Salah satunya adalah One of the occurrences, benang kirmisi yang dikalungkan di kambing Kermisi thread yang was, dikorbankan yang di dalam perayaan Yom Kippur Kermisi thread was on the sacrifice lamb, tidak On the Yom pernah Kippur tidak sacri- pernah jadi putih, so it never became white. ya. Dan itu terjadi selama 40 tahun And it happened during 40 years sebelum kehancuran bait suci kedua. before the destruction of the second Holy Temple. Dan kita tahu kehancuran bait suci kedua adalah 70 AD. As we know, the destruction of the Holy Temple is, the second Holy Temple is 70 Untungnya AD. untungnya sampai hari ini masih ada peninggalan yang sangat kuat. So luckily, until now, there were ruins of that. Yaitu bangunan Arch of Titus So which is the Arch of Titus. yang ada di Roma, Italia. So it's in Rome, Italy. Dari sini kita bisa melihat titik kematian Yesua. From here we can see the point of the death of Yeshua. Ingat, Traktat Yoma mengatakan 40 tahun Remember, sebelum Traktat kehancuran bait suci. Said 40 years before the destruction of the Holy Temple. Peristiwa Yom Kippur yang unik itu selalu terjadi. So the Yom Kippur
always happened. Dan menorah selalu mati setiap harinya. And the menorah light was snuffed out. Ya, dari situ kita bisa lihat bahwa kematian Yesua adalah tahun 30 AD. From here we can see the death of Yeshua is the year 30 AD. 30 AD, 30 AD. kematian Yesua. Death of Yeshua. Dan kita bisa lihat 2000 tahun kemudian adalah tahun And we can 2030. see 2000 years later is the year 2030. Ini yang pertama. This is the first one. Sehingga kita dapat angka 2030. Therefore, we can get the number 2030. Yang kedua adalah dari nubuat Yehezkiel. And the second one is from the prophecy of Ezekiel. Pasal yang keempat. Psalm 4. Ya. 390 hari harus tidur ke kiri. For 390 days, so he had to sleep on his left side. Dan kemudian 40 hari di sebelah kanan. And he had to sleep on his right side for 40 days. Dan ini adalah profesi untuk Israel yang dikepung, Yerusalem yang dikepung oleh bangsa-bangsa asing. This is the prophecy of Jerusalem being sieged by the other nations. Dua peristiwa ini ujungnya sama, yaitu 2030. So these two occurrences have two same thing, which is 2030. Dan yang terakhir saya pernah berikan, Yosef dijual 20 keping perak. As the last one, as I told you, Joseph was sold for 20 pieces of silver. piece. Sedangkan Yesua dijual 30 keping perak. And Yeshua was sold for 30 pieces of silver. Apakah ini satu kebetulan? Is it a coincidence? Bapak Yahweh sedang cerita buat saudara dan Father saya. Yahweh is telling us something here. Untuk tidak meremehkan 2030. For not to take lightly the year 2030. Jadi kita harus waspada dengan 2 September 2030. So we have to be vigilant for the September 2nd, 2030. Mengapa kita harus waspada? Why we have to be vigilant? Karena kita tahu perhitungan harpazo. Because we know the calculation of harpazo. Saudara bisa hitung sendiri You can calculate yourself. berapa lama masa anti-Hamasiyah How long is the time of anti-Hamashiach? yang hanya adalah 3,5 tahun. Which is only 3.5 years. Dari sini kita bisa menemukan satu ceritanya Bapak Yahweh. From here we can find the story from Father Yahweh. Untuk saudara dan saya betul-betul berjaga-jaga masa ini. For us to be on guard. Jangan sepelekan. And don't despise. Kira-kira saudara bisa memahami? Can you understand this? Ada pertanyaan? Any question? Oke, ini ada yang tanya, bagaimana dengan nubuat rapture atau harpazo Maret antara tanggal 4 sampai tanggal 5 The question is, what about the prophecy regarding rapture 2026. on March 4th or 5th, 2026? Oke. Baik, seandainya saya yang ngomong, garis bawahi kata seandainya. Hypothetically speaking, if I said this, Karena pada saat itu saya mengajarkan mengenai High Alert 2026. because that time I was giving you the teaching about high alert, Dan saat itu 2026. saya mengajarkan dengan pola Shemitah. But that time I was teaching you with the pattern of Shemitah. Titik terakhir Shemitah adalah 2029. The last point of Shemitah is 2029. Sehingga kalau diundurkan 3,5 tahun, If it's going backward, 3,5 tahun, 3.5 years, bisa jadi bulan Maret. so it could be possible in the month of March, Ya, berdasarkan pola Shemitah. based on the pattern of Shemitah. Tapi setelah itu saya ajarkan mengenai antara Shemitah dan Yobel. But after that, I gave you the teaching between Shemitah and Jubilee.
Ya, untuk Yobel jatuhnya bukan 2029 tapi 2030. For Jubilee, so it will fall in the year 2030. Kalau 2030 dikurangin 3,5 tahun, If we subtract 2030 with Maka- 3.5 years, ya akan jatuhnya sekitar 2027. so it will be the year 2027. Ya, kita harus lihat bulannya, yaitu bulan 9, antara bulan September sama Oktober. So we have to see the month which is between the month of September and October. Ya, jadi ada orang-orang yang mau menembak saya karena saya memprofesikan bulan Maret ini. So there were people who tried to attack me because they thought they prophesied the rapture in the month of March. Saya hanya memberikan melalui perhitungan, bukan saya dapat dari Bapak Yahweh atau bisikan dari siapa untuk kasih tahu, tidak. I only gave the calculation, but it's not inspiration from Father Yahweh. Dan orang-orang itu ngotot Maret 2026. And then they said it's gonna be March 26. Kalau itu saya mengatakan berarti orang itu tidak ngikutin pengajaran ini mulai 2021 sampai sekarang. Those people who had that kind of opinion probably didn't follow our teaching until now. Jadi orang yang mengatakan bagaimana kalau tidak terjadi di Maret 2026, When they say what's gonna happen if it doesn't happen in the month of March 27, mereka tidak mengikuti Or 27. progres pengajaran yang saya berikan. Itu pertama. because they didn't follow the progresses of my teaching. Dan berarti mereka hanya cari-cari kesalahan. Because they just want to see my mistakes. Ya, itu karena itu kan saya katakan high alert. Therefore, I said high alert. Berjaga-jagalah So being on guard berdasarkan perhitungan itu. based on that calculation. Kan berjaga-jaga. So I said be on guard. Ya. Saya tidak menentukan, kita mesti So jaga-jaga. I didn't determine that, so just being on guard. Ya. Itu kalau saya yang mengatakan. If I had said that, Tapi kalau orang lain yang but if mengatakan, other people said that, pengajar-pengajar lain yang so mengatakan, other teachings, saya nggak ngerti pattern apa yang mereka pakai. I don't know what kind of pattern they are using. Jadi saya nggak bisa jawab mereka. Therefore, I cannot answer the Karena question. mereka yang ngajarin, saudara tanya sendiri sama mereka. They teach you and you just ask them. Ya, jadi sangat jelas di sini. So this is very clear. Apakah mungkin Bapak Yahweh mengundur lagi If it's possible, if Father Yahweh will procrastinate, 28, 29, 30 dan seterusnya? maybe the rapture will be taking place in the year 2028, Saya kasih 29, statement. maybe 30. Saya kasih statement. Itu haknya Bapak Yahweh. I will give you the statement. This is the right of Father Saya Yahweh. hanya membagikan dari perhitungan yang sudah tersusun dari kitab suci. Because I only give you the calculation. I'm just sharing you with the whatever like the numbers, the codes composed in the book of from the Holy Book. Ya, jadi dari sini kita paham semua ya. So from here we all understand. Kalau sampai ini betul-betul terjadi, If this thing happens, ya yang nggak siap so whoever is not prepared, kira-kira sudah tahu jawabannya. so you know what the answer is. Karena itu Yesus katakan Therefore, berjaga-jagalah. Jesus said, "Be on guard." Be alert. Jaga-jaganya itu kayak apa? How you are being on guard? Pertama, First, apakah saudara sudah mengakui bahwa Yahweh adalah Elohim pencipta langit dan bumi? First, have you acknowledged if Father Yahweh is the creator? Yang kedua, And the second, apakah saudara sudah meyakini, mengimani bahwa Sang Mesias itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun sebagai manusia? the second, do you have the faith that says Father Yahweh has come down into this world in the form of man as Yeshua Mashiach? Kalau bukan, If not, berarti ada dua pribadi. it means there are two personals. Ya, ada Personals. pribadi Yahweh, ada pribadi Yesua. That is Yeshua and Yahweh. Nah, ini berbahaya, saudara. And this is very dangerous. Oke, hanya ada satu pribadi. There is only one
yaitu person. Yahweh yang turun sebagai manusia. Yahweh, which has come down in the form of man. Yang ketiga, The third one, apakah properti saudara? Saya tidak bilang rumah atau mobil atau sepeda, becak dan sebagainya. what about your property? Your property, I'm not talking about your house, your cars. Apa properti yang paling berharga What buat is the saudara? most precious property for you? Apa properti yang paling What is berharga? the most precious property for you? Properti yang berharga adalah tubuh, jiwa, roh saudara. It's your body and soul spirit. Siapa yang memiliki? Who owns it? Itu dia. Kalau saudara, jiwa, roh, tubuh saudara belum dimiliki oleh Yahweh dalam Yesua, If your body and soul spirit are not being owned by Father Yahweh in Yeshua, saya bilang hati-hati. so I'm gonna say, just be careful, Karena saya bukan hakim. because I'm not the judge. Saya bukan hakim yang memilih-milih kamu masuk Samayim atau tidak. Bukan, itu bukan I'm not the saya. judge that will tell that if you are going to Shamayim or not. Saya hanya bilang hati-hati. I'm just saying to be alert. Jangan sampai masalah legal kepemilikan ini jadi masalah buat saudara. So make sure that the legality of being the ownership will be a problem for you. Ya, karena saudara tidak dibaptis di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua Hamasiah, dan di dalam ruah Yahweh. Because you are not baptized in the name of Father Yahweh, in the name of Yeshua and Holy Spirit. Itu yang ketiga. The third one. Yang keempat, The fourth one. baptisan itu adalah langkah awal, bukan langkah The akhir. baptism is the first step. Setelah saudara baptis, After being baptized, tapi saudara memuliakan dewa-dewa asing, but you esteem the foreign God, kitab suci jelas menyatakan, Holy Book clearly says, aku adalah Elohim yang cemburu. I am a jealous God. Di samping aku tidak ada Elohim yang lain. Beside me there is not Elohim. Jadi yang harus disanjung hanya Yahweh. Therefore we have to magnify, glorify Father Yahweh. Perayaan-perayaan yang harus diikuti adalah perayaannya Yahweh. And that we have to follow the feasts of Bukan Father Yahweh. perayaan tradisi. Not the traditional, Bukan not the perayaan traditional dunia. celebration, not the worldly celebration. Tapi kalau saudara masih melakukan itu, But if you are still doing that, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi. Cuman I don't know what's going to happen. saya lebih condong kepada apa yang dikatakan firman. But I prefer whatever the Holy Book says. Yang menyatakan bahwa Elohim Yahweh adalah Elohim yang cemburu. So it says, Elohim Yahweh is a jealous Elohim. Saya juga tidak bisa memaksa saudara untuk tidak merayakan perayaan-perayaan pagan. I cannot coerce you not to celebrate the pagan celebration. Karena saya bukan diktator. Because I'm not a dictator. Saudara lakuin sendiri itu hak-hakmu So sebagai you manusia. do that thing, so it's your right. Tapi ingat, But remember, kalau saudara terbentur dengan perkataan Bapa Yahweh, aku adalah Elohim yang cemburu, but if you see that the Father Yahweh says, I am a jealous Elohim, resiko tanggungan dewe. so you have to gitu. bear your own consequence. Tanggung sendiri risiko. You have to bear your consequence. Loh, mosok saudara yang ngerayain perayaan pagan saya yang nanggung. I'm not going to be responsible for you celebrating the pagan celebration. Ya kan lucu. So it's going to be funny, isn't Ya it? kan yang merayakan ya yang nanggung sudah. So gitu whoever saja. celebrates, they have to bear the consequence. Dan kemudian ingat ada yang namanya buah roh. Also, the fruit of spirit. Itu saudara harus perhatikan. So you have to take heed of that thing. Penuh dan dipimpin ruah Yahweh Elohim. Filled and guided by Holy Spirit. Haleluya. Amen. Hallelujah. Amen. Saudara bisa paham ya? Do you understand? Ya. Dan saya yakin biar ini berbicara buat hidup saudara. I hope this will talk in your life. This will speak in your life. Kita akhiri di sini So we're going to end here mengenai rahasia about the Henok secret dan of Lameh. Hanok and Lamech. Ya.
Jadi saudara yang bisa menimbang sendiri apakah saudara mau menerima atau tidak. So you can weigh yourself if you want to receive it or not. Ini adalah ceritanya Bapa Yahweh. This is the story for Yahweh. Ya, dengan cara yang unik untuk menjelaskan With his unique way to explain, rencananya yang to luar biasa. explicate his planning. Haleluya, Bapa Haleluya. Yahweh memberkati. Father bless you. Shalom. Shalom. Recording stopped. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan berdoa untuk menerima doa We're gonna berkat. pray. Kita satukan hati. Terima kasih Abah Yahweh Thank you, dalam Father Yahweh. Yesua In HaMashiach untuk pimpinanmu memberikan rahasia For your Henok dan Lamek. guidance, giving us the secret. Ruah Yahweh Elohim, Holy Spirit, saatnya Engkau terus bekerja, keep working. mengejar siapapun yang telah mendengar Person whoever has heard ceritamu ini. of this of your story. Terima kasih Bapak Yahweh. Thank you, Father Yahweh. Engkau yang terus bekerja dengan cara yang ajaib. Keep working in your miraculous way. Saya selesai berbicara, I'm done talking, tapi Engkau berbicara lebih kuat lagi but you'll be speaking strongly, melalui stronger hati mereka. through their heart. Terima kasih Bapak Thank Yahweh. you, Father Yahweh. Memberkati untuk Bless setiap manusia-manusia Elohim, every Elohim man, mempelai Yesua HaMashiach Bride of Yeshua yang telah bergabung, that has joined us, dan juga siapapun yang mendengar, whoever has heard, biar rencana Bapak Yahweh digenapkan may the dalam plan kehidupan. of Father Yahweh will be fulfilled. Memberkati untuk setiap benih-benih penaburan, Bless for the sowing biar menjadi to rewards yang become kekal. eternal reward. Terima kasih Bapak Thank you, Yahweh. Father Yahweh. Di dalam nama Yesua In the name of HaMashiach, Father kita Yahweh, akan angkat Yeshua, tangan kita bersama-sama. We're gonna raise our hands up. Bapak Yahweh memberkati Father, engkau dan bless melindungi and engkau. protect you. Bapak Yahweh menyinari Father, engkau dengan make His wajahnya face dan shine memberi kau upon you kasih and karunia. give you grace. Bapak Yahweh Father, menghadapkan lift wajah up kepadamu dan memberi countenance engkau and damai give you sejahtera. peace. Berkat-berkat May ini these dicurahkan di dalam blessings nama pour out. Yahweh, Name of Yahweh, dalam nama Yesua in the name of HaMashiach, Yeshua, dan dalam roh Yahweh and Elohim. Holy Spirit, Mulai hari from ini this day forward, sampai saudara until dan you saya and I terangkat are dalam taken peristiwa up at Harpazo, Harpazo moment, mengenakan tubuh in kemuliaan, glorious body, berjumpa dengan to meet Yesua Yeshua HaMashiach di in the awan-awan, cloud, menjadi mempelai-mempelai become Yesua the bride of HaMashiach, Yeshua, masuk dalam pesta and the kawin anak feast of domba the Lamb of Yesua God, HaMashiach, Yeshua Mashiach, menerima receive rewards yang the kekal, eternal reward, turun bersama Yesua standing with HaMashiach Yeshua, untuk memerintah to di dalam kerajaan govern 1000 in the tahun, millennial reign, dan naik kembali reascending di dalam Yerusalem yang baru, into New Jerusalem, kekal untuk selama-lamanya, perpetually, menyatu dengan Bapa become Yahweh one with dalam Yahweh, Yesua in Yeshua HaMashiach, HaMashiach. di dalam nama Yahweh, name for the dalam Yahweh, nama in Yesua the name of HaMashiach, dan Yeshua dalam roh HaMashiach, Yahweh and roh Elohim. Elohim. Berkat-berkat diberikan. Blessings Yang given. percaya Who katakan believes says, Amen. Bapak yang berkati God sekalian. bless you. Haleluya. Shalom.